वेलकम बैक। और बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों सरबराहों की, हुकूमत के सरबराहों की मुलाकात का इम्कान है कल। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब और भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह मिस्र में मुलाकात करेंगे। पहली मुलाकात इससे पहले जो हमारे सदर आसिफ जरदारी की हुई थी मनमोहन सिंह साहब से, काफी तल्ख रही थी और इस तल्खी की वजह से बहुत से हल्के कह रहे हैं कि सदर जरदारी साहब नहीं जा रहे। बहरहाल गुफ्तगू करते हैं मौजूद मेहमानों से। तशरीफ रखते हैं हमारे साथ इम्तियाज शेख साहब, एडवाइजर है हुकूमत सिंध में और मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्रोमिनेंट रहनुमा। आपके बराबर करामत अली साहब तशरीफ रखते हैं, इंडिया पाकिस्तान एक्टिविस्ट हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, बड़ा नाम। और आपके बराबर आरिफ अलवी साहब तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप तीनों को वेलकम। जैसा कि मैंने कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान की कल मुलाकात होगी, परसों भी होगी, 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस है तो साइड लाइन पे मुलाकात होगी। पिछली मुलाकात अभी हमने इंडियंस लोग अक्रॉस द बॉर्डर बात की, सुना था काफी ब्लंट हो गई थी, काफी क्रूड हो गई थी। जैसे कि अभी प्रॉफुल ने कहा कि जी इट शुड हैव बीन मोर ग्रेसफुल, इट शुड हैव बीन मोर डिप्लोमेटिक। क्यों नहीं हुई थी आप समझते हैं? देखिए जी, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले खुद कहा या जिस तरह प्रफुल्ल साहब ने जो बात की, तो इंडिया में भी हॉकिश एलिमेंट है, इंडिया की पब्लिक है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अपना एक व्यू पॉइंट है पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से। उस चीज़ों को सामने रखते हुए उन्होंने अपना माइंड दिया, उन्होंने अपनी एक चीज़ दिखाई। और ये कहना कि उस वक्त सहाफ़ियों का मुझे नहीं पता था, ये मनमोहन सिंह जैसे पॉलिटिशियन, मंजे हुए पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन का ये कहना मतलब कुछ जहन तस्लीम नहीं करता। वो उन्होंने डेलिबरेट एक चीज़ दिखाई और अपने लोगों को भी खुश किया। लेकिन एक बात ज़रूर है कि एक आइस अब मेल्ट होना शुरू हुई है। ये तो चलो हो गया जो उन्होंने एक अपना रफ एटीट्यूड जो कि नहीं दिखाना चाहिए था, क्योंकि इस लेवल पे इस तरह की चीज़ नॉर्मली होती नहीं है, कर्टसी और डिप्लोमेसी में इस तरह की चीज़ होती नहीं है। जरदारी साहब से पहली मीटिंग हो रही थी। जी हाँ, तो जरदारी साहब तो पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात के हवाले से हैं, उनका व्यू पॉइंट भी आपने बताया और सबके सामने है, पब्लिक के सामने है। वही है जो पाकिस्तान के अवाम का है, या इंडिया के अवाम का, जो चाहते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, करीब हो जाएं, और उसी की तर्जुमानी करते हुए उन्होंने 2-3 रिमार्क्स दिए थे। लेकिन मसला वही है कि पीछे जो बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं, जब तक वो हल नहीं होती उस वक्त तक इतना नॉर्मलिसी आ नहीं सकती हमारे ताल्लुकात में। इससे पहले पिछले दौर में भी, मुशर्रफ साहब के दौर में भी बहुत कोशिश की गई और पब्लिक टू पब्लिक कांटेक्ट बेइंतहा हुआ, बहुत डेलीगेशंस आए गए, लोग अपना लेकिन उसी दौर में आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की भी बात हुई थी, सोल्यूशन की बात भी हुई थी और लोग समझ रहे थे कि होगा, सोल्यूशन के करीब पहुंचेंगे, लेकिन नहीं हो सका। क्योंकि बेसिक इशू कश्मीर का इशू जब तक हमारे जहनों में, लोगों के जहनों में है, तो ये भी हुआ था कि जी चलें इसको छोड़ के बाकी हम आगे बढ़ें। ट्रेड की बात भी हुई कश्मीर के, लेकिन उसमें कुछ हुआ कि कुछ आगे कुछ स्टेप्स हम आगे गए, कश्मीर का बॉर्डर रिलैक्स हुआ। इस वक्त क्या है? क्या हम कश्मीर में ही उलझे रहेंगे? कॉम्पोजिट डायलॉग होगा, बात आगे बढ़ेगी? अब ISI की बात हुई, अभी दोबारा से बॉम्बे के वाकयात के बाद दोबारा से आइस ब्रेक हुई है, क्योंकि उस वक्त तक तो इंडिया बात करने को तैयार नहीं था। पाकिस्तान ने अपनी भरपूर कोशिश की अपना व्यू पॉइंट देने की और ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस चीज़ों से कोई नहीं, एक टेररिस्ट एक्टिविटी है जो कि कोई भी किसी मुल्क का बाशिंदा पाकिस्तान में आके बाहर के लोग कर जाते हैं तो कर सकता है। तो वो उनको एक एतमाद नहीं आ रहा था उस चीज़ों पे। लेकिन अब ये जो मुलाकात हो रही है, इससे उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अभी इस वक्त 100% तो कोई चीज़ नहीं कही जा सकती, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि एक आगे की राह खुलेगी और एक मुस्बत अंदाज में चीज़ बढ़ेगी। और इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, इतना आसानी से नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव नोट्स पर मैं समझता हूं। लेट्स होप। एक्सपेक्टेशन तो बहुत है। करामत साहब, अभी आपने अपने दोस्त की बात सुनी अक्रॉस द बॉर्डर, उन्होंने कहा हाँ कुछ गलती हो गई थी, कुछ क्यों आप समझते हैं ये डिलिबरेट गलती हुई थी और अब वो गलती नहीं दोहराई जाएगी कल? देखिए, पहली बात तो ये कि ये शुरू हो रहा है डायलॉग, इसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान लेट्स होप हो रहा है, बुनियादी तो नहीं हो रहा है, और इसका नुकसान ना होने का जो है वो दोनों मुल्कों के गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। तो ये शुरू हो रहा है, तो ये वेलकम करना चाहिए। और जो पहले गलतियां हुई हैं
اگر وہ نہ ہوتی تو اچھا تھا، لیکن ہماری تاریخ یہ ہے کہ ایک پرانی غلطی کے بعد ہم پھر نئی غلطی کرتے ہیں اور اس سے سیکھنے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. لیکن ہماری ایک اور بات بھی ہے، جو آگے بڑھ کے امن کی بات کرنا چاہتا ہے زیادہ، اس کو کمزور سمجھ کے دھکا دے دیا جاتا ہے. جی، بات دوسری یہ ہے کہ ہمارے دونوں طرف جو ہے پچھلے 60 سال سے ہمارے حکمرانوں نے دشمنی بنائی ہے اور عوام نے نہیں پیدا کی تھی. اب وہ یہ سوچتے ہیں اگر ہم دوستی کریں گے تو شاید عوام ہمارے خلاف ہو جائیں گے. یہ ایک مس پرسپشن ہے. دونوں طرف کے عوام پیس چاہتے ہیں اور حکمرانوں کو عوام پر عوام چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا بتایا نا، جی وہاں پہ بھی بہت جی فوکس. اب بات یہ ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کو جتنی اہمیت ہمارے معاشروں میں ہے وہ بالکل ناجائز ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. جب عوام کے منتخب نمائندے اور عوام یہ چاہتے ہیں تو کسی اور کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر رکاوٹ ڈالے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہیں اور پھر ان کے پالتو اور جو ہے نان اسٹیبلشمنٹ، جن کو نان اسٹیٹ ایکٹر ہم کہتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں. وہ دونوں نہیں چاہتے. کرامت صاحب دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ منموہن سنگھ صاحب نے بھول کے نہیں کہ وہ بھول گئے، میڈیا سامنے تھا، آئی ایم شیور ایڈوائزری باڈی نے ایڈوائز کیا ہوگا آپ یہ اس طرح بات کریں اگر آپ کو اپنا دھاگ جمانا ہے. نہ وہ یہ نائب وہ بن کے دکھا سکتے ہیں نہ ہمیں پتا ہے کس وقت فورن سیکرٹری ایڈوائز کرتا ہے، کس وقت انٹیلیجنس ایڈوائز کرتی ہے، کس وقت کون کرتا ہے. اتنا بڑا میڈیا آپ نے جو کچھ کہا وہ آپ سمجھتے ہیں اب اسٹیبلشمنٹ نے انڈیا میں سمجھ لیا ہوگا کہ یہ چیز نہیں دہرائی جائے گی، یہ ہمارے اوپر پڑے گی، یا یہاں سے بھی کچھ ایڈوائز جائے گی اب کہ بھائی تم اب یہ والے پتے چلو؟ دیکھیے بات کیا ہے کہ جو الیکشن ہوا ہندوستان میں، وہاں کے لوگوں نے بہت کھل کے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ پیس چاہتے ہیں، پروگریس چاہتے ہیں، وہ مذہبی انتہا پسندی اور دشمنی نہیں چاہتے. اس کے بعد کانگریس کی گورنمنٹ جو پہلے سے زیادہ سیٹیں لے کر آئیں اس کو اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا چاہیے. لیکن شروع میں ابھی وہ پرانا جو بامبے کے بعد ہوا تھا وہ چل رہا تھا. آپ کو یاد ہے 10 کوئی کے قریب انڈیا کے فارمر فورن سیکرٹریز لیول کے لوگوں نے ایک سٹیٹمنٹ نکالی. ہم لوگ بھی اس وقت دلی میں تھے، ہم نے ایک جوائنٹ سگنیچر کیمپین شروع کی کہ پاکستان سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اب کوئی ڈپلومیٹ کبھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے؟ بھئی آپ کی جنگ بھی ہو جائے تو آپ کو بات کرنی پڑے گی. تو اس طرح کا ایک ہسٹیریا تھا اور بی جے پی کے کافی سمپیتھائزر تھے، وہ اس وقت کانگریس کو کارنر کرنا چاہتے چلے اس وقت اب نکل آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ اب شروع ہوگا اور یہ ڈائیلاگ جو ہے یہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں یہ ٹوٹا تھا. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سال ہر سال کی پروگریس کو اٹھا کے گندے نالے میں پھینک دیں. کمپوزٹ ڈائیلاگ میں بہت پروگریس ہو چکی ہے اور اس کو وہیں سے لیا جانا چاہیے.